امينه ولا نادي؟ نادية. شنو هي ليسيك؟ ليسيك هي بزنس سكول موجودة في مونفلوري من عام 98 في الصعدة متاع علي ترات. في الليسيك تنجم تعمل اون ليسانس en sciences de gestion، تنجم تعمل ليسانس en sciences économiques والا اون ليسانس en e-business اللي هي كانت قبل انفورماتيك ابليكي على جيستيون. بعد ما تاخذ ليسانس تنجم زاده في الليسيك تعمل ماستر دو ريشيرش والا ان ماستر بروفيسيونيل. وكان عملت ماستر دو ريشيرش نجم زاده تكمل في ان دكتوراه. Et qui dit doctorat dit que l'institution يكون عندك un laboratoire de recherche وفي الليسيك عندنا l'ARIM. L'ARIM, c'est un laboratoire de recherche في وسط ليسيك تعمل en 2011 par Madame Zainab Mamlouk اللي هي زادة la fondatrice de l'ESSEC. Et actuellement, il est dirigé par professeur Anis Abnahsine, aussi professeur à l'ESSEC. Le LARIM compte à peu près une centaine de chercheurs qui ont des sujets de sciences économiques, le management, entrepreneuriat, GRH et aussi le marketing. Dit parcours avec une licence en GRH, FCX Sousa. Après, je l'ai complété avec un master de recherche en management et stratégie des organisations, موجود في l'ESSEC. Et en parallèle, j'étais salariée dans une boîte internationale. Donc en parallèle, نخدم ونقرا. Quand j'ai validé le M2, نجحت في les examens, باش تاخد diplôme تاعك لازمك تعمل un mémoire de recherche. Et donc, c'est là que j'ai découvert le LARIM. Donc, تبدا M2 تحضر في الميموار نتاعك تنجم tu peux appartenir à un laboratoire de recherche. Donc انا وقتها دخلت للاريم وشفت الديناميك اللي هما يخدموا فيها لي شيرشور. شفت les organisations les manifestations اللي قاعدين يعملوا فيهم عجبتني. Et c'est là que j'ai décidé d'orienter la carrière professionnelle نتاعي للrecherche scientifique. Donc j'ai soutenu en 2018 le mémoire, le master de recherche MTI et en 2019, début 2019, je me suis inscrite en thèse. Et la particularité peut-être de la thèse, c'est qu'elle s'appuie sur une démarche de recherche-intervention. قبل ما نحكيو على الريشيرش انترفونسيون خلينا نعطيو لمحه شويه على الريشيرش. En fait, في الريشيرش scientifique, il y a deux façons de faire, en gros. Il y a ce qu'on appelle la recherche quantitative, c'est le fait de mesurer une variable ou étudier l'effet d'une variable à une autre variable. Ou il y a ce qu'on appelle la recherche qualitative. C'est le fait d'étudier un phénomène en profondeur. Et c'est ce qu'on a fait, en fait la recherche-intervention, elle appartient à cette grande famille de recherche qualitative. C'est une approche qui existe en France et qu'on essaie de développer aujourd'hui au LARIM. Et d'ailleurs, on a à peu près 5 ou 6 doctorants qui travaillent en s'appuyant sur cette approche-là, ou on a des étudiants en master de recherche qui se sont lancés dans cette aventure. Là, je me dis de façon à En gros, le chercheur ou le doctorant, il est présent au sein de l'entreprise dans la durée. Il va essayer de co-construire avec les acteurs des connaissances. Qui m'a un petit peu fait médecine, dans ce qu'on appelle la recherche clinique. Les sciences de gestion, le chercheur, c'est le médecin en fait des acteurs. Il va essayer de détecter le malaise pour pouvoir donner des leviers d'action organisationnels. Donc il ne va pas essayer de venir avec ses théories et les forcer ou des solutions, mais il vient avec sa boîte à outils. Il y fait les théories, fait كيفاش نجم تعمل des entretiens مع العباد، fait كيفاش نجم تقرا l'ensemble des documents اللي يعطيهم لك. Et tout ça avec les acteurs, ils vont co-construire ensemble et ils vont faire le changement في وسط l'entreprise. Donc c'est en gros la recherche intervention. La recherche نتاعي بدات عندها توا 4 سنين. Elle est dirigée par professeur Hazem Ben Issa, enseignant chercheur aussi à l'ESSEC. Et on travaille sur le phénomène de la fuite des cerveaux, en particulier les ingénieurs qui travaillent au sein des entreprises du numérique. Donc, علاش قاعدين يخرجوا.
Le point de départ نتاعنا بدا من les chiffres alarmants اللي قاعدين نسمعوا فيهم. فما des entreprises le taux de départ نتاعهم يفوت les 50%. Donc on n'arrive pas ni à retenir ni à attirer des ingénieurs en informatique اللي كلهم قاعدين يخرجوا لبرا وحتى في تونس قاعدين يبدلوا بين بعضهم. Donc vraiment une certaine instabilité. Donc ça c'était le point de départ نتاعنا et on a réussi à fédérer des partenaires. Comme je vous ai dit, la recherche-intervention Tetamal FIOS des entreprises. Donc on a aujourd'hui 5 partenaires avec qui on travaille. La première année, l'objectif c'était d'identifier quel malaise, et de faire le diagnostic. علاش l'ingénieur en informatique يخرج. ثلاثة أنواع. فما ce qu'on appelle les facteurs ou les déterminants individuels خاصين بالingénieur en lui-même, c'est ses traits de personnalité. Par exemple, l'ouverture à l'expérience à l'échelle internationale. يحب يخرج يحب يشوف البرا. اثنين les déterminants contextuels اللي هي tout ce qui est le contexte نتاعنا نعيشوا فيه. فما le macro البلاد يقول لك instabilité, insécurité, قراية صغاري, etc. وفما ce qu'on appelle le micro اللي هما حاجة جديدة رقيناها اللي هي l'influence de l'entourage. Que ce soit أصحابه l'ingénieur en informatique ولا عائلته يبومبارديو فيه هاي وقتاش et il commence à développer une intention de quitter اللي منها هي يتعدل الكومبورتمون يتعدل le départ et il quitte son entreprise. الفاكتور الثالث اللي هو المهم أهم بالنسبة لنا احنا خاطر احنا on est en science de gestion. Donc l'entreprise تقول لك أنا je ne peux pas agir sur des facteurs individuels. نجمش نبدل طبيعة العبد وما نجمش نجي على السيكوريتي نتاع البلاد نقول لهم طيحوا لهم فوتو دانتيري ولا رخصوا لهم فيها سوم الكراب. دونك اعطيني لي فاكتور اورغانيزاسيونيل شنوما اللي انا نجم كونتربريز جاجي عليهم. دونك لي فاكتور هذوما رقيناهم. فما le salaire bien sûr, la gestion de carrière, فما les relations بين le supérieur hiérarchique ou le collaborateur, فما l'environnement de travail, la qualité de vie au travail, فما une panoplie de déterminants organisationnels. Mais ce qu'on a compris في وسط l'intervention interne, comme on était là, on était présent en entreprise, donc on côtoyait des ingénieurs, la première préoccupation de l'ingénieur c'est sa carrière. Je m'en ai la première مش باش نقولوا راهو الفلوس لي ولا الفورماسيون لي فهمنا اللي ينجم يضحي الانجينيور عام ولا عامين معناها ياخو البازيك اللي ياخو فيه اي انجينيور في تونس à condition انك tu gères sa carrière بالكدا et tu garantis son employabilité à l'échelle internationale. Donc هذه la prise de conscience اللي خديناها في الديagnostic في الانيشيال نتاعنا اللي خذلنا عام واللي عملناه avec 75 ingénieurs en informatique à travers des entretiens semi-directifs يقعدوا entretien en moyenne ساعة وربع. triple échelle أول حاجة. En fait c'est le résultat final نتاع الثيز نتاعنا. منين جاية triple échelle وشناهي هي en fait on est parti de ce qu'on appelle la double échelle موجودة في التhéorie اللي هو الانجينيور يحب on reconnaît son expertise technique et managériale كيفاش يولي قوي في التكنيك وإذا كان يحب يعمل une carrière نتاع team leader, chef de projet, responsable d'équipe, etc. Donc ça c'était le point de départ. Donc, des double échelle, et on a ajouté une autre dimension, il y a le projet, à la khater femna fait diagnostic il y a mané, et la première préoccupation c'est les carrières, et donc l'axe c'est l'axe projet. Projet mané importance dans le métier, l'importance de la technologie, elle est internationale, elle garantit l'employabilité ou le rôle. Est-ce que j'ai un rôle stratégique dans le projet ou elle l'est? Donc, le triple échelle, c'est un outil de gestion de carrière. Et puis, on fait des parcours différents aux ingénieurs. Et on fait un laps de temps moyen, mais alors, c'est pas un outil qui va fidéliser à vie. C'est utopique d'ailleurs de vouloir garder l'ingénieur, que ce soit Fitoun ou la FIOS, une entreprise à vie. Mais elle est au bénéfice de l'entreprise, elle est au bénéfice de l'ingénieur. Mais on s'est dit que il y a l'ingénieur 2-3 ans FIOS entreprise, elle fait un retour sur investissement, il apprend, il va déjà avoir des compétences
costaud on va dire ينجم ياخذ le meilleur contrat في باريس ولا في مونريال مش باش يمشي ياخذ n'importe quel contrat donc c'est du win-win en fait هذه هي ال triple échelle برشا دي ديفي باش نعطيك ثلاثة الأهم معناها أول ديفي سي ساعات فما ستريس لي للوقت أول ما بديت التيز احنا سيستيم ال ام دي دونك التيز بتاعك entre 3 et 5 ans في بالي سوا معناها جو جير بعد يبدا الوقت يجري فيك فما دونك فما اون جيستيون تاع وقت اللي ساعات تعمل لك شويه ستريس لو دوزيام ديفي سي لي ان بتي بو لابروش نتاعنا اللي نستعملوا فيها في الريم سي لا ريشيرش انترفونسيون سي les pairs les autres chercheurs ils peuvent te donner des critiques نتاع رد بالك راك ماشيه في الفوا نتاع الكونسلتينغ alors que نحنا l'objectif تاع thèse c'est la production scientifique et donc pour remédier à ça on participe souvent à des conférences nationales à des conférences internationales on publie les résultats de les recherches internes باش ناخذ الفيدباك نتاع nos pairs pour pouvoir avancer نبعدو معناها ما تكلناش ياسر l'entreprise باش نوليو des consultants وما تكلناش زاد التيوري باش نوليو un petit peu décalé par rapport à la réalité. Le troisième défi c'est l'isolement social معناها نتاع اي peut-être chercheur نجم في فتره من فترات يعاني منه surtout période نتاع rédaction de la thèse لازمك c'est vraiment un travail معناها تاع concentration تاع effort etc. et donc تبعد على اصحابك تبعد على عائلتك تبعد على l'entourage تبعد على les entreprises donc فما un petit peu l'équilibre psychologique نتاعك يبدا طلع هابط صحيحه ومش صحيحه فما برشا لي شيرشور اللي نسمو يخدموا وحدهم حتى ساعات ديكونيكتي مع لي ديريكتور دو تيز نتاعهم ايس دي سويت مي سي با مون كا انا الحقيقه جيتي شانسوز من اول ما بدينا تيز افيك سي حازم من عيسى on a constitué une équipe de projet فيها des enseignants chercheurs من laboratoire من الريم وفيها زاد لي بروفيسيونيل تسيش لي احنا recherche intervention donc عندنا un comité de pilotage qui valide les états d'avancement دونك على القليله مره في 3 شهور لازم نعطي ان ايتا دافونسمون كو سوا مع لي زونتربريز ولا مع لي شيرشور دونك الحقيقه جو تروف كو سي بيان انك تبدا غيدي هكا ولا ايبولي افيك دي شيرشور كونفيرمي اللي يعاونوك وهما يلتوريونت inspiration هو انا نعطيك سيتاسيون بلوتو ملي انا صغيره تبع فيا معناها هو ديزني معناها تاع ديزني يقول لك si vous pouvez le rêver vous pouvez le faire منها هي الميساج لي جون نقول لهم احلم فتشوف معناها غير كو تحلم وبيان سور تعطي لروحك لي مويان باش توصل لحلمتك بقدرة ربي زينه شكون تشالنجي شيرشور ولا شيرشوز من لي كوليغ نتاعك تحبوا يجي يعمل معنا انترفيو لهنا هما برشا حلاوات راهو مع فاطمه بلطاجي اقوى كلوب في شمال افريقيا معناها ايكونومي ولا جيستيون gestion ريشيرش ولا بروفيسيونيل recherche ايه تقعد في الدار ولا في المكتب في القهوه يلا